Shalom amigos, les saludamos desde Bechugo en Las Vegas. Shalom, friends. We say hi to you all the ways from Beishu, Las Vegas. Es un gusto estar con ustedes It's a pleasure to be with you, y estamos contentos de que se hayan sintonizado otra vez. and we are happy that you have syntonized or being here with us today. Sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno en el estudio de la Parashá, We will start with the Parashat, capítulo 16 del libro de Números, Parashat Korach. chapter 16 of the book of Numbers, Parashat Korach. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו ואתה וציוונו לעסוק בדברי תורה. Amen. Y dice así: ויקח קורח בן יזכר, בן קחת בן לוי, ודתם ואבירם, בני אליאב, באום, בן פלד, בני ראובן. Y se sublevó Korach, hijo de Izhar, hijo de Keat, hijo de Leví, instigado por Datán y Abiram, los hijos de Eliab, y On ben Pelet, de la tribu de Reuben. Korah, son of Izar, son of Kohat, son of Levi, separated himself with Dathan and Abiram, sons of Eliab, and On, son of Pelet, the offspring of Reuben. Y se enfrentaron contra Moshe junto a 250 líderes de Israel, jefes de la congregación, miembros de la asamblea, todos gente de renombre. They stood before Moshe with 250 men from the children of Israel, leaders of assembly, those summoned for meeting, men of renown. Se congregaron todos ellos ante Moshe y Aarón y reclamaron diciéndoles: ya es mucho para ustedes. Todos los miembros de la comunidad son santos y Dios está en ellos. ¿Por qué quieren predominar sobre el pueblo de Dios? Oyó esto Moshe y bajó su cabeza postrándose. They gathered together against Moshe and against Aaron and said to them, "It is too much for you, for the entire assembly, all of them, are holy, and Hashem is among them. Why do you exalt yourselves over the congregation of Hashem?" Moshe heard and fell on his face. ¿Qué está pasando aquí? What's happening here? Esta es una historia muy interesante This is a very interesting porque story ocurren varias cosas que no habían sucedido antes. because many things that did not happen before was happening this time. Y el antecedente antes de este evento And the background before this event, era un antecedente difícil también, de rebelión. it was a very difficult background as well of rebellion. Y aquí están estas personas, And here they are, these people, instigados por Korach, called by Korach, que resalta la Torah que era un hijo de Leví. that the Torah highlights that he was a son of Levi. Y se junta un grupo de gente And then all of this quantity or amount of people comes together, y se rebelan en contra de Moisés y Aarón. and they start rebelling against Aaron and Moshe. Y en cierta manera menospreciándolos, diciendo: ¿a poco nomás ustedes son jefes? Y nosotros también somos santos, And también in a somos hijos de way, Leví. saying that, oh, we are also leaders, we are also the sons of Levi. Y ocurre algo allí muy interesante. And something very interesting happens. Moshe los manda que vengan el siguiente día a traer incensarios. Moshe sends them to go and come the next day or the following day with incense, Y para ofrecerlo delante del Eterno y para probar a quién el Eterno había llamado. so they would offer it before Hashem, and then they would see who Hashem had called. Y al final ocurre algo terrible. And at the end, something terrible happens. Se abre la tierra y devora a Korah y a su familia. The earth opens its mouth and it devours Korach and his family. Y muchos de los que le seguían perecieron, o todos los que le seguían perecieron. And many of those who follow him, in fact, all of those who follow him perish. Y se desató una mortandad y mucha gente más muere. And there was a great death among people because many people died. Al final Aarón tiene que intervenir, bueno, Moshe tiene que intervenir, manda a Aarón y Aarón hace algunas acciones y calma la mortandad. So Moshe has to intervene. He sends Aaron, and then in that way, the death that was about to come comes a little bit more down. Y aquí tengo un comentario muy interesante de Rabbi Mordejai Babor.
And then there's this commentary from Rabbi what's his name? Mordejai Bavor. Y dice que la frase y se sublevó Korah Where it says, and Korach elevated himself. o revealed himself. Or ahí en revealed el- himself. el primer, Yeah, primer rebellious. verso. Dice que se produjo más que nada por el cúmulo de prejuicios. It is said that this was mostly happened because of the prejudices that happened before. Y celos posesivos And jealousy, there was possessive jealousy que fue acumulando contra Moisés. that he had coming together against Moshe. Y déjame que le diga algo. And let me tell you something. Todas las historias de la Torá All of the stories of the Torah están ahí para aprender, are there to teach us. no solo algo como algo histórico. It's not something that is historically. Y es bueno que aprendamos todos los relatos de la Torá. And it's always good for us to learn all of the events of the Torah. Pero es aún mejor que aprendamos lo que el pasaje quiere decirnos. But it's so much better for us to learn what the passage is telling us and teaching us. ¿Sí? ¿Sabe por qué la Torá enumera todas estas acciones y da algunos detalles? Do you know why the Torah numbers all of these details and it gives all of this stuff that was going on? No para que veamos qué malvados eran ellos, Not for us to see how wicked they were, sino para que veamos qué malvados podemos llegar a ser nosotros también. but for us to see how wicked we can also come to be. ¿Sabe por qué? You know why? Porque somos igual. Because we are the same. Somos igual que esas personas. We are the same as those people. Solo que nuestros secretos no están puestos en un libro para que todo el mundo los oiga. Just that our secrets are not being revealed in a book so everybody knows them. Y nos dice aquí que Korah fue acumulando prejuicios en contra de Moshe. So Korah started accumulating these things against Moshe. Y celos obsesivos. And obsessive jealousy. ¿Por qué? Why? Porque Korah era un hombre que poseía grandes aptitudes. Because Korah was a man who had great attributes. Y tenía capacidad de liderazgo también. And he had a capacity of leadership. Mire cómo fue capaz de reunir toda esta gente, 250 personas. You see how he was able to put together 250 people. Y estaba, o sea, había un antecedente bastante fuerte. And there was a very powerful background before that. Porque está el evento de Miriam y Aarón, Because we see the event of Miriam and Aaron. está el evento de que hablaron en contra de Moshe y cómo salieron perjudicados todo el pueblo. The event when they spoke against Moshe and all of these wrong things came upon all the people. Y luego cómo los espías vinieron y se sublevaron contra Moisés también y tampoco terminó bien ese asunto. And how the spies also came against Moshe, and you see how it ended bad. Y estas personas otra vez haciendo lo mismo. And these people again, once more, doing the wrong thing. ¿Qué capacidad de liderazgo pudo tener Korah que a pesar de todo ese antecedente pudo embaucar toda esta gente otra vez para que hicieran lo mismo? How greatly was the capacity that Korah had that he was able to come and bring together all these people, even with the past events. Tenía inteligencia, He had intelligence, tenía poder económico, economically power. tenía capacidad, conocimientos, He had capacity of understanding. tenía don de mando. He had the gift of leadership. ¿Y por qué no había sido elegido él entonces? So in a way, he was like, well, why he wasn't chosen, right? Porque le faltaba una cualidad Because he was lacking one quality. para merecer ser dirigente de Israel. To be able to be worthy of leadership of the people of Israel. ¿Qué cree que le faltaba? What do you think that he was lacking? Humbleness. Sí, le faltaba humildad. Lo resaltamos la otra semana, ¿no? Acerca We de highlighted Moisés. last week, right? Le faltaba humildad. Y tenía un terrible defecto, la codicia. And he had a very terrible defect, which was covet. Greed, ok. Greed. Covet? Yeah.
él era primo hermano de Moisés. He was kind of like brother slash cousin of Moshe. Y no le pareció que Moisés no lo tomó en cuenta cuando repartió los poderes, por decir And in así. a way, he was not happy when Moshe was giving away or setting apart people for leadership. Porque Moisés escogió a Aarón, a su hermano mayor, Because Moshe chose Aaron, his older brother. y después la presidencia de la familia le hubiera correspondido a Korah. And then the one who was to follow, it would have to be Korah. Sin embargo, Moshe se la asignó a Elitzafán, que era primo de él. Yet, Moshe, he assigned, what's his name? Elitzafán, Elitzaphan, who was also related to them, que era primo. who was cousin. Entonces Korah acumuló un montón de prejuicios a través de todas estas cosas. So Korah became very not happy with all of these things. Y hasta que eventualmente terminó rebelándose en contra de Moisés. So eventually he becomes like rebellious towards Moshe. And Y esto es muy against Moshe. importante notar, ¿sabe por qué? And this is very important to know. You know why? Porque cuando uno cree que se merece algo When we believe that we deserve something y no nos lo dan, and it's not given to us, entonces acumulamos resentimiento. then we accumulate resentment. Y como dice aquí, eventualmente eso causa problemas. And now it says right over here, eventually this will bring Y problems. la boca habla lo que no debe hablar And the mouth speaks what is not to be y speaking. contagia a otros. And it contaminates others. ¿Sí? Cuando usted no reciba lo que cree que merece recibir, When you don't receive what you believe that you deserve to receive, el otro día hablamos de eso. Baruch Hashem, the other day we were talking about that, right? Sí. We say Baruch Hashem, bendito al Eterno. blessed be the Lord, or the Eternal One. Lo que el Eterno no le ha dado es porque usted no lo necesita What Hashem has not given you is because you don't need it, o usted no está listo para or recibirlo. simply you're not ready to receive it. ¿Sí? Y mire, hemos hablado de cómo una mitzvah facilita, ¿qué? Another mitzvah. And we have spoken in regards as well that one mitzvah facilitates another mitzvah. Otra mitzvah, ¿sí? Y una rebelión como esta o un pecado como este, porque es un pecado, And one sin as this one lleva a otro pecado. facilitates another sin. Si usted hace algo equivocado If you do something that is wrong y lo descubren, and you reveal it or you find it, es probable que va a inventar una excusa para cubrir lo que hizo. Muy probable, it's porque así somos. very probably that you will make an excuse ¿Sí? to cover what you did. Entonces, primero cometió el pecado y después con otra mentira lo cubre y un pecado pone encima de So otro first it pecado. was the first transgression, and then another transgression Sí. comes with that one, and then you Y cover the other si te agarran transgression. en la mentira, no vas a saber qué hacer y vas a inventar una mentira And más then if you're grande. catch on the lie, then you start creating another lies, and you will get caught eventually. Y parece algo muy trivial, y sí lo es, And it seems like something very trivial, pero es and it algo de is, todos los días. but it's something of every Sí. day. Y es algo que, como dice aquí, va acumulando y va contaminando el corazón del And hombre. like it says right here, it is accumulating and is contaminating the heart of man. Entonces no lo haga. So let's just not do it. Desarrolle y deja que prevalezca la emuná por Hashem. En Hashem. Develop and let emunah for Hashem be developed Primero. and prevail in you. Mire, la semana pasada estuve en México Last week I was in Mexico y estaba comiéndome unos tacos. and I was eating some tacos. No me lo va a creer, pero sí. You're not gonna believe it, but yes, I was. Y llegó una persona And a person came con un billete de 100 pesos, with the bill of 100 pesos, que son como $5. which is about $5. Y le dijo al taquero, ¿cuánto me alcanza con este billete? And he said to the taco guy, "How much can I buy with this?"
Y dijo, quiero esto, esto y esto, y quería varias cosas. And he said, I want this and this and this. He wanted a couple things. Y el taquero dijo, no, no, ya no te alcanza. And the taco man said, no, 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 you need more. Eso era antes, ahorita apenas te alcanza para That dos was tacos. way before. Right now, with that, you can get 2 tacos. Y yo le dije a la señora, And I said to the lady, le dije, pide lo que quieras y yo te lo invito. just ask and I will invite you. Ok, pues pidió. Entonces quiero So 3 she quesadillas asked, y you 4 wanted tacos this, y this, pidió un and this, montón de cosas, ¿no? quesadilla, and 3 tacos, and Y comió bien a gusto y yo terminé mi she ate comida. very well. She enjoyed it. I finished my food. Y le dije al taquero, le pedí la cuenta de lo que me comí yo, lo que se comió mi papá y lo que se comió la señora. So I asked the taco man, for the bill, what I had eaten, my father had eaten, and the lady. Y me dijo el taquero, no te preocupes, lo de la señora no me lo pagues, nosotros se lo damos. And the taco man said, don't worry about it. What we gave to the lady, we will take care of it. You don't have to pay for it. Y luego la señora dijo, gracias por la comida, ya me voy. And then the lady said, thank you for the food, I'm leaving. Voy a ir a hacer una caridad con alguien más. I'm going to go do a tzedakah or kindness with somebody else. Fíjese nomás. Baruch Hashem. Una misma que yo hice, One mitzvah that I did, llevó al taquero a darle It la went- comida a la señora. it took the taco man to give the lady the food. Y luego la señora dijo, yo voy a ir a hacer lo mismo con alguien más. And then the lady said, I'm going to go do the same with somebody else. Baruch Hashem. Una cosa tan sencilla A very simple thing provocó una actitud buena en otras caused a good personas. attitude in other people. Sí, Baruch Hashem. Así que si tiene oportunidad de bendecir, hágalo. So if you have an opportunity to bless someone, Y si do tiene it. oportunidad de bendecir a alguien porque se equivocó, And if you have the opportunity to curse someone because that person made a mistake, no lo haga. don't do it. Mejor bendígalo. It's better for you to bless. ¿Sí? Ok. Dice que se enfrentaron contra Moshe junto a 250 líderes de Israel. So it says that they stood before Moshe with 250 men from the children of Israel, leaders of the Dice assembly. que Korah fue instigado por Datán y Abiram. It says that Korah, son of Isar, son of Kohan, son of Levi, separated himself with Dathan and Abiram. Y este par fueron siempre antagonistas y siempre estuvieron en contra de Moshe. And these two, Dathan and Abiram, were always right there against Moshe. Y dice Rabbi Mordejai que a todas estas 250 personas And Rabbi Mordechai says that to all these 250 people, Korah les ofreció integrar el cuerpo de tribunos de la justicia del pueblo de Israel. O sea, les ofreció un huesito, parte de la corte, de la asamblea. So, and it also says that each of these 250 people, Korah offered to them to be part of the tribunal, of the assembly, part of the rabbinical court. Y fíjese qué interesante lo que nos dice aquí. and there's something very interesting what it teaches here. Porque dice en el verso 3, todos los miembros de la comunidad son santos y Dios está en ellos. ¿Por qué quieres predominar sobre el pueblo de Dios? Verse 3, it is too much for you, for the entire assembly, all of them are holy, and Hashem is among them. Why do you exalt yourselves over the congregation of Hashem? Para poner en ridículo a Moisés, Korah le preguntó, To ridicule. Thank you. Moshe, Korah said, Del- Korah spoke delante de todas esas personas. in front of the entire assembly of Israel. Le pregunta a Moisés, ¿un cuarto lleno de rollos de Torah necesita mezuzá? Un cuarto, like a A room. room. A room full of Torah doesn't need a mezuzah. Un talit hecho todo con el tejelet, con el azul celeste, ¿necesita poner tzitzit también? A talit with the entire color, tehelet color, also needs
Tzitzis, Tzitzit. tzitziot? Y Moshe respondió que sí. And Moshe responded, yes. Y todos se burlaron de él. And all the people started making fun of Moshe. Y Korah aludía que un pueblo santo como todo Israel no requería un líder espiritual. And Korah, according to himself, was stating that all of the holy congregation of Israel needed a leadership like himself. Eso es lo que está diciendo. Si un cuarto está lleno de Torah, ¿ya para qué necesita una mezuzá? Because basically he's saying, if a room is full of Torah, then why does it need a mezuzah? ¿Sí? Si un talit ya está tejido todo con el hilo azul, ¿para qué ocupa el tzitzit con el hilo azul? If the talid is already with all of its needs, then why does it need the zitziots that are blue? Sí. Si un pueblo como nosotros ya todos somos santos, ¿para qué necesitamos un líder como tú? If all of the people, all of us here, are holy, then why do we need a leader like yourself, Moshe? ¿Lo capta? Do you understand? Dice el Pele Yoetz, So Pele Yoetz el teaches hombre debe cuidarse mucho man needs to take care of himself de very no well, desdeñar a nadie, of not disdain anybody ya sea de palabra o por medio de acciones. by word or by actions. Y se requiere de gran inteligencia para entender qué es el desdén. And great intelligence is required to understand what disdain means. ¿Sabe por qué? Porque lo hacemos todos los días y no nos damos cuenta. You know why? Because we do it every day and many times we are not aware of it. Y nos dice que la única forma de quedar limpio de este pecado And the only way to be clean from this transgression or sin es ser muy precavido y cauteloso is to be very cautious y pensar mucho antes de hablar and to think very, very much before speaking o actuar contra otra persona, or act against somebody else. porque cuando menos nos damos cuenta caemos en el desdén. Because once we don't realize, then we have fallen as well in the disdain. Y nos convertimos igual que Korah. And then we become the same as Korah. Y el fin de eso no es bueno. And the end of that is not good. Pero nosotros somos todo lo contrario, ¿verdad? But we are all the contrary, right? Hablamos sin pensar We speak without thinking. y hablamos sin cuidado. And we speak without being careful. Y terminamos ofendiendo a la persona And we end up offending o people. terminamos hablando mal de otra persona. Or we end up speaking bad about other Y ya también person. hablamos abundantemente lo que eso implica. And then we have been speaking abundantly as to what that implicates. Entonces, nos recomienda el Pele Yoetz, sea cuidadoso y piense mucho antes de hablar. So Pele Yoetz recommends us to be careful, be cautious, and think before you speak. Ya dijeron nuestros sabios, lo que tú odias, no se lo hagas a tu compañero. And our sages said, what you hate, don't do it to your neighbor. Y también dijeron, es muy fácil ver los defectos de los demás, And they also said it's very easy to see the defects of everybody else. pero nadie puede ver los suyos propios. But no one is able to see their own defects. Entonces, el hombre íntegro y temeroso de Dios So the man who has integrity and is in fear of Hashem, no debe dejarse llevar por el soborno del honor he should not let himself be bribed by honor o el beneficio personal, or personal benefit, pues estas cosas because these things pueden inducirlo a desdeñar a su prójimo can cause the person to disdain his neighbor en función de incrementar su propio honor, placer o beneficio. in a function to increment his own honor or benefit, Exactamente la acción que estamos viendo aquí. which is exactly the Sí. action that was happening Se here. burlaron de Moshe They made fun of Moshe y con el fin de obtener un beneficio personal para ellos, with the purpose of obtaining a benefit to themselves. aceptaron ese soborno, They accepted the bribe. se burlaron de él, They made fun of him. lo menospreciaron They despise him
para obtener ellos un placer o to beneficio. obtain their own self-gratification. Y esa es una naturaleza del hombre. And that is a natural thing about Así humanity. somos. That's how we are. Pero no debemos ser así. But we are not to be like that. Y nos dice el Peleyoet, sea inteligente So the Peleyoid says, y be piense antes de smart, hablar. be intelligent, and think before speaking. Piense antes de actuar así Think before acting like that. y no se condene a sí mismo. And don't condemn yourself. Hay personas malvadas y pecadoras. There are wicked people and sinful people. Fíjese cómo lo llama el Peleyoet, malvadas y You pecadoras. see how the Peleyoid calls it. Que para wicked. incrementar la risa y la alegría, In translation, that for them to increment their laugh, smile, and happiness, son capaces de despreciar a los hombres simples e inocentes o burlarse de ellos. they are even good to just make fun of other people. Es como si les arrojaran flechas a estos pobres hombres y como si se divirtieran a costa de su sangre. It's as if arrows were thrown at to these people and they're happy just to see the blood of the person, of the people. Qué grueso está esto, ¿verdad? This is very profound. ¿Acaso no lo hacemos todo el tiempo? Don't we do it all the time? Sí. Los que venimos de países como en México, nos burlamos de todo y de todos. Those who come from countries like Mexico, we make fun of everything and of everyone. ¿Sí? Y nos carcajeamos y nos reímos And Ah. we make fun of a costa de otras personas. by making others. Pero dice, es como si le estás arrojando una flecha a esa persona y te estás Look back. divirtiendo a costa de su sangre. But it says that is as if you're throwing arrows towards this person and now you're having a pleasure when you see the blood. Porque el chiste y la burla son divertidos, ¿verdad? Because the joke and making fun, Y la carrilla It's fun, son right? divertidas. Teasing someone can be fun. Siempre y cuando no seas tú del que se están riendo. but once and for all, that is Right. not you that they're making fun of, right? Siempre y cuando no es usted el que se están burlando, entonces sí es muy As long divertido. as it's not from you that they're making fun, then it's not fun anymore, right? Dice el Peleyoetz, pobre de ellos. So the Pelagius says, poor of them. Pobres quienes hacen esto y le provocan tanto mal a sus almas. Poor of them who do this and they are provoking bad or not goodness to their soul. Ellos deben saber que su mal los va a alcanzar. They should know that their wickedness will catch up to them. Como dijeron nuestros sabios, As our sages would say, la burla trae sufrimiento making fun of others brings suffering, y al final exterminio. and at the end it will exterminate. Tales personas sufrirán en su propia carne por lo que hacen enojar al Creador. Those people will suffer in their own flesh because they make mad Hashem. Pues ellas piensan que hacen una mitzvah al alegrarse con sus amigos. Because they think that they are doing a mitzvah by being happy with their friends. Se nos ha ordenado estar alegres, Because it has ordered them to be happy. pero no a costillas de otros. But not by making fun of No a others. costillas del sufrimiento de otros. By not by the suffering of others. Al final, ellas y los que se alegraron con sus bromas malignas So at the end, those people and those who were happy with their jokes, descenderán con desdicha al sepulcro si They no will- se habrán de arrepentir y hacer teshuva. they will descend with not so much goodness to their tombs Si no se habrán de arrepentir y hacer teshuva. if they don't repent and do teshuvah. ¿Entienden la gravedad del asunto? Are you understanding the gravity? Sí. Siento como una, And the una importance. una pesadez, así como que estoy hablando cosas muy difíciles, ¿no? I feel like the atmosphere is heavy. Cheer up.
Are you guys? Aunque no los estoy regañando, I'm not scolding you, pero sí estoy. but I am. Well, not him, the book. ¿Y por quién estoy diciendo esto? So, why am I saying this? From who or why? ¿Para alguien en especial? For somebody in special? Sí. Para usted. Yes. For all of us. For you, for you, for you, for you, for me, for everybody. Take Por it for mí. yourself. Exactamente. Mire cómo reacciona Moisés ante esta calumnia. So let's see how Moshe reacts against this defamation. Trate de ver la contraparte de uno del otro. Korah, el rebelión, desechando a Moisés, y Moshe, el liderazgo. Fíjese cómo actúa. So look at the two sides. Korah in his leadership per se, but then you see on the other side Moshe on his true leadership. Bajó su cabeza. Moshe, Bajó su cabeza. how do you say that? Postrándose. Oh, Moshe heard and fell on his face. Uno levantó la cabeza de altivez, otro bajó la cabeza en humildad. One lifted up his head in arrogance, and the other one put down his head and fell on his face. Verso 5. Y se dirigió Verse 5. a Korah, a toda su congregación, diciendo: mañana temprano Dios hará saber quién está de su lado, y al que en realidad ha consagrado lo acercará a él, y al que Dios ha elegido lo asignará para él. He spoke to Korah and to the entire assembly, saying, in the morning Hashem will make known the one who is his own and the Holy One, and he will draw him close to himself, and whomever he will choose, he will draw closer to himself. Mire, aquí Look. hay sabiduría. There is wisdom here. Moshe dice: Moshe said, vamos a ver mañana, ¿ok? let's go Sí. see tomorrow, okay? Ahorita está muy caliente la cosa. Right now, things are very heat up. Vamos a ver mañana a quien Dios honra, a quien Dios We will see elige. tomorrow who Hashem has chosen and honors. Estaba dando chance. He was given an opportunity. Sí. Vayan a su casa, duerman, descansen, y Go- quizás el Eterno los hará reflexionar Go del- home, sleep, rest, and perhaps Hashem will make you reflect on this. y se dan cuenta de su gran error. So they become aware of their great mistake and error. Y a lo mejor mañana ya se arrepintieron y ya And se perhaps olvidó. tomorrow you will, confess and repent. Hay sabiduría ahí. There's wisdom here. Hay un pasaje que el apóstol Pablo dice: no se vayan a dormir enojados, There's a passage that says, don't go to sleep mad, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. that the sun does not go down on your wrath. Dice: tranquilícese un poco, vaya, duerma, descanse, y ya Calm mañana down, vemos qué pasó. calm ¿Sí? down, yourselves, and we'll see what happens tomorrow. Sorry, amor. El I otro día, died. híjole, ya no está mi And mujer, it's ¿verdad? not good. El otro día me desperté en la madrugada The other day, I woke up in the middle of the night, y tenemos un perrito and we have this puppy que duerme en su jaula porque se lo dejamos suelto, hace un relajo. that he sleeps in his cage, because if we leave him around, he'll just do everything that he can. Y llora y no me deja dormir. And he cries and he doesn't let me Y eran sleep. como las 3 de la mañana. And it was like 3 in the morning. And I was a little upset. Y yo estaba un poco Sacado de onda, molesto. molesto. Porque, o sea, muchas noches seguidas sin poder dormir, se te Because acumula el cansancio many y nights without being able no to sleep, piensas bien. your tiredness accumulates, and then you don't start thinking well. y terminé insultando al pobre perrito.
And I ended up insulting the pure Le puppy. dije, este perro mugroso no me deja dormir, llora toda la noche. This dirty puppy doesn't let me sleep. He cries all night. Forgive him, Hashem. Y me fui a dormir así como dice Moshe. And I went to sleep just like Moshe, you know, Y al says otro right here. día dije, qué vergüenza, And pobre the perrito. next day I said, what a shame, poor puppy. Me tuve que arrepentir delante I del had to Eterno. repent before Pobre Hashem. perrito, ¿qué culpa tiene? Poor Es- puppy, es you una- know, it's not his fault, he's just a creation. es su naturaleza. It's his nature. He was testing you. Sí. Bueno, pasé la prueba de la Teshuvah. I passed the test of Teshuvah. Okay. Verso 6. Verse 6. Moshe les dice, hagan esto, tomen un incensario Moshe says, do this, take an incense, y cada representante de Korah y pongan fuego en su interior y preparen un incienso para presentar ante Dios. every representative from Korah grab an incense and bring him before Hashem. Y al que Dios escoja como sagrado será santo. And whomever Hashem has chosen will be holy. Y le dice, ya es suficiente, hijos de Leví. And he says, it is enough, sons of Levi. Or Levi. Levi? Y le dice Moshe a Korah. And Moshe says to Korah, ¿Es acaso poco el hecho de que Dios los distinguió a ustedes de entre el pueblo de Israel para designarlos a estar junto a Él, para que hagan las tareas sagradas del santuario de Dios y para que sean ustedes los que están a cargo del servicio? Te ha distinguido a ti y a todos tus hermanos levitas con esa función sagrada. ¿Y también quieren ahora el sacerdocio? wait, where are you? Verse 9. Oh, okay, that's what I thought. Is it not enough for you that the God of Israel has segregated you from the assembly of Israel to draw you near to himself, to perform the service of the tabernacle of Hashem, and to stand before the assembly to minister to them? Oh, and he drew you near, and all your brethren, the offspring of Levi, with you, yet you seek priesthood as well. Y como mencionamos ahorita, Moshe sabía que Korah tenía celos desde el momento en que Aarón fue asignado como sacerdote. Moshe knew that Korah was jealous because Moshe chose Aaron, his brother. Porque Korah creía que ese puesto le correspondía a él. Because Korah believed that the priesthood had to be given to him. Y bueno, Moshe sabía eso. So Moshe knew this. Y en el verso 12 dice que mandó Moshe llamar a Datán y a Abiram y le respondieron, no subiremos. Verse 12, Moshe sent forth to Summon, Dathan, and Abiram, the sons of Eliab, but they said, we shall not go up. De manera grosera le respondieron. In a very ugly way, they answered No tenían him. interés de hablar con él. They were not interested in speaking to Moshe. Cuando le dijeron, no subiremos, When they said, we shall not go up, le estaban insinuando, they were insinuating, no nos quieras ofrecer otros cargos públicos porque no vamos a aceptar. don't try to give us other type of Public. assignments or Uh-huh. public assignments because we will not accept them. Y a Moshe le dolió mucho esa reacción. And that hurt Moshe. That reaction hurt Moshe very much. Él le dijo a Dios, fíjese, no And Moshe said to aceptes, Hashem, no aceptes sus ofrendas. No he tomado ni un asno de ellos y nunca les hice mal alguno. Verse 15. This distressed Moshe greatly, and he said to Hashem, do not turn to their gift offering. I have not taken every single
donkey of theirs, nor have I wronged even one of them. Así de grande es el poder de la ofrenda. And that's how great the power of offering, O de un rezo que Yes. se hace ante Dios con toda la concentración de vida. or of a prayer that is being given or presented to Hashem with all of the kavanah. That Moshe had to ask Hashem, que Moshe tuvo que implorar a Hashem, perdón, que si alguno de estos llegase a rezar con toda esa convicción, que eso no interfiriera en su plan y frustrara el desafío. That even if one of them would come up to Hashem with the prayer, with the good prayer, that even that would not interfere. Y dice, no he tomado ni un asno de ellos, I have not taken a single donkey of theirs, y nunca les hice mal alguno. and nor have I wronged even one of them. ¿Qué está diciendo Moshe con esto? What is Moshe saying with this? No les debo nada, I owe them nothing, ni siquiera un favor, not even a favor. por lo que el odio hacia él era gratuito. Therefore, the hate towards Moshe was Free, free. ¿sí? Yes. De gratis lo odiaban. Esto es Free importante. hatreds. Y la parashá se conecta con la haftará de Samuel, cuando Samuel elige como rey a Saúl y dice, yo nada he tomado de ustedes, ni un asno, ni una bestia, ni nada. Es la misma And the situación. parasha also connects with the prophet Samuel when he goes up to King Saul, Saúl, and he tells him, I haven't even taken anything from you, not even a donkey, ni un asno, ni un favor, ni nada, ni una bestia, ni nada. not even a donkey, not a favor, nothing. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Ponga atención. Pay attention. ¿Acaso no traían ellos ofrenda? Didn't they bring offering? ¿No traían cosas al santuario? Didn't they bring offering to the sanctuary before? Aquí termina el pasaje diciendo de todos los diezmos y todo lo que han de traer a los hijos de Levi. At the end of the passage, we're able to see all of the offerings and all of the tithes that the sons of Levi would bring. Pero Moshe dice, no les debo ni un favor, But Moshe says, I owe them not even one favor. ¿cómo le diré esto? How will I say this? Mire, Look, usted necesita, yo necesito. you need, I need. Necesitamos venir a derramar nuestras plegarias delante del Eterno. So we need to come and bring forth our prayers before Sí. Hashem. Usted y su familia necesitan venir y traer su diezmo, ofrenda, sedacá delante del Eterno. You and your family need to come and bring your tzedakah before Hashem. ¿Sí? Dice Moisés, yo no les debo ni un favor. Moshe says, I do not owe them a favor. Y yo no me creo Moisés, ¿verdad? And I don't believe myself to be Moshe, right? Y como fue escrito, ni siquiera para abrocharle los zapatos, And as he was written, not even to tie his shoes, ni siquiera para que me pise con su zapato. not even for him to step on me with his shoes. Pero la persona debe tener la idea y el concepto. But the person needs to have the idea and the concept. No hace un favor a la congregación. It's not that he's doing a favor to the congregation O al moré o a mí. or Sí. to the more. No, se Or hace un myself. favor a usted. You are doing a favor to yourself. ¿Sí? Usted necesita venir y cantar las plegarias y cantar los You need to salmos come y elevar alabanza al and Eterno. lift up your prayers and lift up the Tehillim, the Psalms, and bring tzedakah to Hashem. ¿Sí? ¿Lo entiende? Bring offerings. Yes, you understand? En ese sentido estoy diciendo, claro que me hace un favor de dejarme ver su bello rostro y convivir con usted, claro que sí. In that sense is that I'm talking about, right? I mean, you are doing me a favor because you allow me to see your beautiful faces. Y me permite convivir con usted. And you allow me to spend time with you.
Pero entienda que el favor más grande se lo está haciendo usted mismo. But understand that the greatest favor, you're actually doing it to yourself. Y no solo se hace un favor a usted mismo, usted lo necesita. And not only that you're doing the favor to yourself, but you actually need it. Y su alma lo necesita. And your soul Y su needs corazón lo necesita. Y su And your mente lo heart, necesita. and your Y su mind, cuerpo lo and necesita. your Y sus body, hijos lo it. And necesitan. your Y children los hijos de sus hijos lo and your necesitan. descendants need Entonces it. no deje de hacerlo. So don't stop doing it. Mire, hay un decreto. Look, there is a decree. Cuando empieza el año de Rosh Hashanah, When the year starts in Rosh Hashanah, Rosh Hashanah y Yom Kippur, Yom Kippur, quién va a vivir, quién va a morir, who will live, who will die, quién va a prosperar Who will mucho, quién va a prosper. prosperar poquito. who's going to prosper a lot or a little bit. Y en el cielo queda decretado And in the heavens is decreed la cantidad de dinero que usted va a perder en el año. the quantity or the amount of money that you will lose in Sí. the year. La cantidad que usted tiene que sacar de su bolsa. The quantity, the amount that you need to bring forth from your pocket. Lo mejor es que usted traiga esa cantidad delante del Eterno. The best is for you just to bring that amount before Hashem. Porque si usted no lo trae voluntariamente, Because if you don't bring it voluntarily, de alguna manera u otra, one way or another, el Eterno va a causar que usted suelte ese the dinero. heavens will cause you to let go of that money. ¿Sí? Yes. God forbid que El se cielo lo descompuso algo, prohíba. que se rompió algo, que se That quebró algo, something que me enfermé de broken- tal, got Dios no lo broken, permita. That you lost something. Pero esa cantidad está decretado que usted la tiene que soltar durante el año. But that amount is already decreed in the heavens that you are to let go of. Entonces, It doesn't belong mejor to us. traerla voluntariamente So it's better donde sí just to conviene voluntarily bring it, para que el Eterno la multiplique right? So Hashem multiplies it. y no después estar dándonos de tope por qué me pasó esto, por qué me pasó esto. Y And apenas then estaba later completando on- y ya se me fue por acá. Y And apenas then estaba later juntando y on- ya se me fue por acá. You're not suffering or going through like, okay, now I was about to just get this much money, but I have to pay it over here. Oh, this broke. Now you gotta invest in that. And then all of a sudden you don't have money again. Y funciona mejor que el IRS. And it works better than the IRS. ¿Sí? Usted paga impuesto cada semana de su trabajo You pay taxes every week from your job. y al final del año dice, ok, me pagaste tanto de más, ahí te va de They actually regreso. take it from you. Bueno, You fuera, don't pay. And you know, at the end of the year, then they return it. Sí. Or you give it again. You pay them. Exactamente. El Eterno tiene mejores cuentas que el IRS. So the Eternal One has better accounts than the IRS. Y en el verso 17 dice, And in verse 17, ok, perdón, el 16, preséntense tú y con ellos y Aarón mañana por la mañana. verse 16, Moshe said to Korach, you and your entire assembly be before Hashem. Y traigan cada quien su incensario y pondrán en ellos las hierbas de incienso y se presentarán ante Dios cada uno con su incensario, los 250 hombres tuyos con su incensario y tú y Aarón con el suyo también. You, they, and Aaron tomorrow, let each man take his fire pan, and you shall place incense on them, and you shall bring before Hashem, each man with his fire pan, 250 fire pans, and you and Aaron, each man with his fire pan. Y así lo hicieron. And so they did. Tomaron cada uno su incensario, le pusieron fuego y hierbas y se presentaron en la entrada del recinto sagrado junto con Moshe y Aarón. So they took each man his fire pan, and they placed fire on them, and put incense on them, and they stood at the entrance of the tent of meeting with Moshe and Aaron. Y yo no lo podía creer. And I couldn't believe it. No lo podía creer porque todos sabían lo que había ocurrido con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón.
I couldn't believe because they knew exactly what had happened to the sons of Aaron before. Si recuerda que murieron fulminados por un rayo divino, Remember por un fuego que that salió they del altar. died from a holy fire that came from the altar. Sabían del riesgo que se exponía todo aquel que osaba ingresar al recinto sagrado para realizar un ritual. So they knew what they were supposed to do to be able to do the offerings Sin que esté designado y autorizado por Dios para hacerlo. without being assigned or designated by Hashem to do it. Otra vez, ¿por qué eligió Moshe esa acción? So why did Moshe choose this action? Otra vez, quizá les estaba teniendo compasión otra vez de que se la maliciaran. Perhaps he was again showing mercy before they even started doing their wickedness. Primero dice, "Oye, mejor mañana vamos a ver cómo está la cosa." For he says Sí. to them, okay, let's see what happens tomorrow. Le da chance de que a la noche se arrepientan. He gives them the chance throughout the night Y luego to le dice, repent. traigan todo su incensario y vamos a traer un fuego delante del Eterno. And then he tells them, bring them all of you, bring your incense, and we will place them before Hashem. A mí me hubiera dado pavor. I would have been very scared. Nomás cuando dijo, traigan incensario, rápido me hubiera acordado, si aquellos dos trajeron y se quemaron de If un at the fuego del moment that Eterno, he says, bring the incense, I would at that moment, start thinking about what happened to the sons of Aaron. hubiera dicho, no, Moshe, I would ahí have muere. said, no, Moshe, Ahí let's just muere, leave ahí it there. quédate con tu incensario, Baruch Keep Hashem. the incense, Baruch Hashem, que let sí? it go. Pero no, así somos de testarudos. But no, this is how we are stubborn. Mire, lo que dije al principio, si empezamos a desarrollar ese sentimiento en contra de alguien, Like I said in the beginning, if we start developing this type of feeling against someone, causa amargura. causes bitterness. Y la amargura causa orgullo. And bitterness causes pride. Y el orgullo causa ceguera. And pride causes blindness. Y una cosa como esta no la vemos. And something like this, we are not able to see. Y dice, así lo hicieron, tomaron cada uno su incensario. And it says, and they did. Each of them took their incense or their Escucharon fire pan. escucharon a la incitación de Korah, They heard the voice and the incitation of Korah, porque les iba a dar un puesto ahí de alcurnia. Because he was going to give him a position of a higher position before the people. Y su orgullo los cegó y no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. and their pride blinded them, and they did not become aware of what they were doing. E hizo convocar Korah a toda la congregación de Israel. And Korah brought forth the entire assembly of Israel. Dice, Vayakel alechem Korah et kol aedah. Cuando habla de kol aedah, está hablando de una congregación, pero que se unen con un mismo propósito todos. When he's talking about Kol Ayadah, is speaking in regards to the context of bringing an entire assembly as one for a purpose. Los convocó frente a las puertas del tabernáculo. He brought them forth before the tabernacle, before the entrance of the tabernacle. Y de repente apareció la gloria de Dios ante todos. And then all of a sudden, Hashem's glory appeared to the entire assembly. Dios se hizo presente. Hashem appeared Sí. to all of Otra them. vez la nube descendió al tabernáculo. So once again, the cloud descended Era para into que the hubieran tabernacle. salido corriendo otra vez. I mean, at that instant, Sí. it would have been for them to just start O running sea, again. Hashem se manifestó Hashem manifested himself con la nube, su Shekinah, by a cloud in his Shekinah, in his glory, para ver si se daban cuenta del error tan grande que estaban cometiendo. to see if they were able to finally realize the great mistake they were making, Y que era una acción suicida. and that it was a suicidal action. Everybody's so quiet.
Sí. 3 veces les dio oportunidad de que se arrepintieran y de que la maliciaran. 3 times was given the opportunity to repent. Mire, cuando nos metemos en una acción no buena, Look, when we get into a not so good action, siempre el Eterno nos da señales Hashem will always give us signs de que ese no es buen camino, that that's not a good path, ¿sí? De que no es una buena decisión la que estamos tomando. or that is not a good decision that we're making. Y a veces 1, 2 y 3. Sometimes once, twice, 3 times. Y nosotros aprendemos a ignorarlas. And we learn to ignore them. No lo haga. Don't do it. Let us not do it. Seamos inteligentes y Let us sensibles be smart. Let us be wise and sensible. y aprendamos mejor a identificar esas señales y reconocer esa voz y cambiar de And it's rumbo. better to learn to identify those signs and change our way. Entonces habló Dios a Moshe y a Aarón. Therefore, so Hashem spoke to Moshe and Aaron, saying, Aléjense del seno de esta congregación porque los voy a eliminar en un instante. Separate yourselves from amid this assembly, and I shall destroy them in an instant. Y se postraron Moshe y Aarón y suplicaron, Dios de los espíritus, de todo ser, por un hombre que pecó, ¿vas a castigar a toda la congregación? So Aaron and Moshe, they fell on their faces and said, O Adonai, Adonai of the spirits of all flesh, shall one man sin and you be angry with the entire assembly? Entonces Dios se dirigió a Moshe y le dijo, habla a la gente y diles que se alejen del grupo de Korah y Datán y Abiram. Hashem spoke to Moshe, saying, Speak to the assembly, saying, Get yourselves off from all around the dwelling places of Korah, Datán, and Abiram. Y les van Moshe y Aarón y le dicen a todos, aléjense de estas personas y no toquen nada de lo que a ellos les pertenezca porque serán arrastrados ustedes con todos sus pecados. So Moshe and Aaron goes to tell the assembly, Separate yourselves from all of these people, and don't even touch their stuff, because otherwise you will be also going with them, perish with them. Y Because of all their Moshe sins. dice, con esto sabrán que fue Dios quien me envió a hacer todo lo que yo hice hasta ahora, y no obré nunca por influjo de mi corazón. So Hashem then also said, With this you will know that it was Hashem that sent me to perform all these acts, that it was not from my heart. Si llega a morir toda esta gente, como fallece toda persona, y su hora final les llega como a todos los demás, es que Dios no me ha enviado. If these die like the death of all men, and the destiny of all men is visible upon them, then it is not Hashem who has sent me. Pero si Dios abre una acción sobrenatural y se abre la tierra y se traga a toda esta gente y caen vivos al abismo, significará eso una señal de que se han revelado estos hombres a la voluntad de Dios. But if Hashem will create a phenomenon and the ground will open its mouth and swallow them all, and all that is theirs, and they will descend alive to the pit, then you shall know that these men have provoked Hashem. Y sucedió que apenas acabó Moisés de decir esto, se abrió la tierra debajo de ellos. When he finished speaking all these words, the ground that was under them split open. Y se tragó la tierra a toda esa gente con sus casas y con todas sus pertenencias. The earth opened its mouth and swallowed them and their households and all the people who were with Korah and the entire wealth. Qué acción tan terrible. What a terrible action, Y qué lección tan grande. and what a great lesson. Desaparecieron así, dice, de la congregación de Israel. Then they all disappear among from the earth. The earth covered them over and they were lost Y es from among difícil the congregation. explicar And it's very difficult to explain cómo Moshe
primero estaba intercediendo por ellos. how Moshe first was interceding ¿sí? for them. Moshe se puso entre ellos y Hashem cuando Hashem los quería destruir. Moshe came between Hashem and the people when Hashem wanted to destroy them. Pero ahora Moshe dice, no les tomes esa ofrenda en cuenta. But now Moshe is saying, don't even take their offerings. Y ahora Moshe dice Taken que se account. abra la tierra y que se los trague. And now Moshe is saying, let the earth open its mouth and swallow them. ¿Cómo Moshe, después de interceder por ellos, después declara esta tragedia? So how is it that Moshe, before interceding them, now he's declaring these words? Nos dice Rabí Mordejai. So Rabbi Mordechai Cuando un says, hijo se rebela contra su padre when a son rebels against his father, y este se enoja and this one becomes mad, y sentencia un castigo, and then the father sentence a punishment, punishment. Thank you. es normal y factible conseguir que lo perdone y anule la sanción. It is normal for the father to not punish him anymore and to pardon them And to forgive. Ajá. and to forgive. ¿No le pasa? Doesn't happen Que le dice el niño, mira, te va a hacer esto y esto y esto, vas a ver. that you tell your child, you know what, I'm going to do this and this and this and this. Y luego hace otra cosa y ay, se arrepiente y lo perdona. ¿Verdad que And sí? then the child does something else, it repents, and then you forgive them. Dice, pero si ese mismo hijo But if that same son or child se revela también contra un maestro o rebels director, against a teacher or la, a cues- director, la cuestión se torna más grave. the problem becomes greater. El propio padre, que es piadoso y flexible, The own father that is kind and flexible no admitirá la indulgencia en esta ocasión. will not admit the pardon or to forgive. Porque de no frenarse a tiempo, esta rebelión acabará en fatal libertinaje. Because if this action is not stopped on time, then from freedom it will go to debauchery. I think that's how you say it. Lo mismo sucedió aquí. Which is the same that was happening. there. Moshe entendió Moshe understood. y Dios lo corroboró. And Hashem Validated. validated, yes. Que de permitirse este tipo de rebelión insolente a la That- autoridad, When this type of insolent, rebellion rebellious way is being a la autoridad, allowed, se acabaría en la anarquía total. then the total anarchy will end. Y mire lo que dice. And look what it says. De manera que es más grave rebelarse ante un maestro It is greater to rebel against a teacher que rebelarse contra Dios. than to rebel against Hashem. Porque Dios perdona su ofensa, Because Hashem will forgive your offense, pero no permite wrongdoing. la insurrección y el libertinaje de sus hijos. but He does not allow insurrection, libertinaje, is it? Ajá. And debauchery of your children. Yep. ¿Sí entiende el principio? Do you understand the principle, the context? Moshe se estaba dando cuenta que iban a terminar en anarquía total. Moshe was able to see that they would end up in destroying the anarchy. Y una llamarada de fuego surgió del recinto de Dios y consumió a los 250 hombres que trajeron el incienso. A flame came forth from Hashem and consumed the 250 men who were offering the incense. Dios dirigió a Moshe y le dijo, dile a Eleazar, el hijo de Aarón, que recoja todas las palas de entre el incendio, pues se santificaron, y que sofoque el fuego. Hashem spoke to Moshe, saying, say to Eleazar, son of Aaron, the Cohen, and let them pick up the fire pans from amid the fire, and he should throw away the flame, for they have become holy, and for the fire pans of these sinners against their souls, they will make them hammer out sheets as a covering for the altar.
Sí, las palas las usaron para cubrir el altar. Qué increíble. For they offer them before Hashem, so they become holy. They became Fíjese holy. lo que ocurrió aquí. Los hombres perecieron, So the men perished, pero todas las palas y los incensarios but all of the fire pans and everything and the incense, dice que fueron sagradas. it says that they became holy. 'Cause it was a Aún fire. como los incensos no se consideraron como ofrendas sagradas, Even when the incense were not considered holy offerings, porque fueron rechazadas por Dios. because they were not rebuked, Rejected. rejected by Hashem. Thank Sin you. embargo, Yet, el hecho de que ellos obedecieron a Moshe al traer estas palas incensarias para ofrecer una ofrenda a Dios, the fact that they obeyed to Moshe to bring these fire pans before Hashem impuso a estos utensilios la categoría de sagrados. it turned these utensils into a category of holiness. ¿Qué contraste? What a Contrast. Trajeron las ofrendas they brought the offerings porque Moshe se lo ordenó. because Moshe ordered them. Entonces actuaron en obediencia, So they did act in obedience. pero su ofrenda no fue aceptada But their offering was not accepted porque su corazón no estaba ordenado con el because their Eterno. heart was not in the right place. Entonces ellos perecieron. So they perished. Y el incienso no fue aceptado, And the incense was not accepted. pero los utensilios fueron sagrados porque lo hicieron en obediencia. But the utensils became holy because they did it in obedience. Y la ofrenda de Nadab y Abiú, And the offering of Nadab and Abihu que trajeron sin que nadie se la pidiera, that they brought without anybody telling them, y ofrecieron un fuego extraño delante del and they Eterno, offered a strange fire before Hashem, fueron consumidos con todo y they todo. were consumed with everything, even with what they had brought. De manera que, como está escrito, obediencia quiero y no As it is sacrificio. written, obedience I desire and not sacrifice. Se me hizo muy impresionante esto. Very impressive this. Muchas cosas demanda el Eterno de nosotros Many things Hashem demands from us, y conviene cumplirlas. and it is convenient for us to obey. Y muchas cosas queremos hacer de nuestra propia cuenta And many things we want to do from our own, y ofrecer un fuego extraño que nadie nos pidió and to offer a very strange fire that nobody asked y se for. convierte en religión And it becomes religious, hueca empty, void, y vacía. voided, Sí. religious. Esto es importante This is very important. porque hay cosas que atesoramos como sagradas y no lo son. There are things that we treasure as holy and they are not. Hay costumbres que tenemos There are customs that we have, traditions y that son we de have, nuestra propia mente y de nuestra propia idea. and they are really from our own thoughts, from our own mind. Y el Señor no lo está pidiendo And Hashem is not asking for it. y se convierten en un fuego extraño. And they become a very strange fire. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Y creamos nuestras propias ideas y nuestras propias doctrinas. And we create our own ideas, our own doctrines, our teachings. Sí, la Torah dice así Yes, the Torah says y la like halajá this. dice así. And the alahot says like this. Y el pueblo de Israel lo hace así. And the people of Israel does it like this. Pero yo creo que lo puedo But hacer I así, think así, that I así, can do de it esta like otra forma. this and this way and that way. Sí, y nos inventamos nuestra propia halajá y nuestras propias And we reglas y start nuestras inventing propias our own tradiciones. rules, our own traditions, our Y- own disobedience. Y queremos que el Eterno se agrade de eso. And then we want Hashem to be so pleased with it. Sí. No. No funciona así la cosa. That's not how it goes, how it functions.
Freedom and debauchery. I think as parents we need to apply that. Como recordatorio para la posteridad de los hijos de Israel, As a remembrance to the children of Israel, para que nadie ajeno a la descendencia de Aarón se atreva a acercarse a ofrecer incienso ante Dios, so that no one who is not descendant from, you said Aaron? sí, From the lineage of Aaron should not come before Hashem and make offerings. y que no le suceda como a Korah y su grupo, como le ordenó Dios a Moshe And so aquí. things will not happen just like it happened to Korah. Dios sentencia aquí una severa advertencia Hashem gave a severe warning para aquellos que provocan pleitos y discusiones en su entorno. for those or to those who provoke strifes and misunderstandings around themselves or their environment. Esta era la principal falta, la raíz del problema, This was the greatest fault, the root of the que problem, estaban creando pleitos y discusiones. that they were creating strifes and fights and discussions. Y crean un clima de discordia y conflicto en la sociedad. And they create an environment, a climate of division and conflicts among society. Korah y Aarón representan dos polos opuestos de conducta. Korah and Aaron represent two contrasts of people. El Two primero opposite es peoples. símbolo de pleito y discusión. The first one is symbolically of strifes and discussions. Y el segundo ejemplo de shalom y bondad. And the second has to do with shalom, with peace and kindness. Gracias. ¿Y usted cree que ahí muere la cosa? And do you think that that's where it ends? No. No. Mire lo que dice aquí. Al día siguiente The next day, se congregó un grupo de Israel para quejarse ante Moshe y Aarón. Verse 6. 17:6. the entire assembly of the children of Israel complained on the morrow against Moshe and Aaron, saying, "You have killed the people of Hashem." Dice Kol Adat. Toda la congregación. Call Adat, the entire assembly. Diciendo, ustedes ocasionaron la muerte del pueblo de Dios. And they said against Moshe and Aaron again, "You have killed the people of Hashem." ¿Usted cree? O sea, después de todo lo que había pasado. Do you believe this? After everything that had happened. Y cuando la gente se enfrentó contra Moshe y Aarón, vieron que la nube divina cubrió el santuario y se hizo presente a la gloria de Dios. And it was when the assembly gathered against Moshe and Aaron, they turned to the tent of meeting, and behold, the cloud had covered it, and the glory of Hashem appeared. Y de Moshe- inmediato ingresaron Moshe y Aarón al santuario. Moshe and Aaron came before the tent of meeting immediately. ¿Usted cree? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera salido corriendo? Imagine what would you have done? Would you Otra vez have la started nube. running the cloud again? O a lo mejor pensaron, ándale, maybe- ahora sí descendió Hashem, ahora sí nos va a hacer justicia. Or maybe you would think, oh, okay, so Hashem has descended. He's going to do justice towards us Así pensamos a veces. or for us. Sometimes Cuando el that's how we orgullo think. nos ciega, When pride has blinded us, creemos que Hashem está de nuestro lado y creemos que Hashem nos va a hacer justicia y estamos actuando con iniquidad. we believe that Hashem is on our side and He's going to do justice for us and He's doing everything with equality. Que Dios nos ayude. May Hashem help us. Dios se dirigió a Moshe y le dijo, apártense de esta gente, pues los voy a exterminar ahora. Hashem spoke to Moshe, saying, "Remove yourselves from among this assembly, and I shall destroy them in an instant." Then they fell on their faces. Y ellos se postraron. Y empezó una mortandad otra vez. And then a huge death started again, a plague. Y Moshe le dice a Aarón, And Moshe says to Aaron, toma el incensario y llénalo con fuego del altar. "Take the fire pan and put it on it
put on it fire from upon the altar, y ve rápido y expía por ellos. and place incense, and go quickly to the assembly and provide atonement for them. Y Aarón obedece, toma el incensario, corre y ofrece ofrenda en medio del pueblo y ya habían caído muchos de ellos y Aarón ofreció expiación por el pueblo. For the fury has gone out from the presence of Hashem, the plague has begun. Aaron took as Moshe had spoken and ran to the midst of the congregation, and behold, the plague had begun among the people. He placed the incense and provided atonement for the people. Moshe reaccionó de inmediato para salvar al pueblo del castigo terrible. So Moshe reacted very fast in regards to the terrible punishment that was going on. ¿Y sabe qué usa Aarón? And you know what Aaron uses? Su propia pala del incienso que había preparado el otro día. His own hammer that he had used the day before. Y con ese mismo elemento salvó a Israel de la muerte. And with that same element, he saved all of Israel from death. De esta Death. manera, Moshe quiso demostrar al pueblo So this way Moshe wanted to demonstrate to the people que no fue el incienso quien causó la muerte that de it las was not the personas, incense that caused the death of the people, sino la culpa de su propia rebeldía, but it was the fault of their own rebelliousness. ya que el ketoret, que es el incienso, así como todas las ofrendas rituales que se hacen ante Dios, Just as the ketoret, which is what is used for the incense, and all of the offerings that are used before Hashem, son factores de vida. are factors of life. Amen. ¿Cómo la ve? De manera que Aarón separa, dice, entre los vivos y los muertos. So it's saying that Aaron stands between the dead and those who are alive, Y detuvo la mortandad. and the plague stopped. Ofreció expiación por ellos. He offered atonement for them. La expiación tiene que ver con confesar Atonement has to do with confessing y dar un paso adelante. and take a step forward. Y el incienso y las ofrendas y todos esos elementos, dice, son factores de vida. And the incense and the offering, all of these elements are factors of life. Y como decía ahorita, usted necesita, yo necesito And as I traer, was saying, you and I, we are the ones nuestra who need plegaria, to bring our tefillot, our prayers, traer nuestra alabanza, our worship, our praise, traer nuestra sedaca, to bring our tzedakah, traer nuestro dinero que Dios nos to bring our bendice, money that Hashem blesses traer with, nuestras fuerzas y la vida que Dios nos da al to servicio bring del the Eterno. strength that Hashem gives us for the service of Hashem. Porque todo eso son factores de vida. Because all of that are factors of life. Sobre usted, sobre sus hijos, sobre la Upon comunidad. you, your descendants, your children, the community, Y que el Eterno nos ayude and may Hashem help us a ser como Aarón, to be like Aaron, que en el momento de la crisis that at the moment of crisis, supo obedecer he knew how to obey, y ofreció expiación por and ellos. he offered atonement for the Y people. detuvo la mortandad. And that way, he stopped all of them from dying. Cualquier situación difícil que esté en tu familia, Any difficult situation that may be going on with your family, puedes ponerte de pie you can stand up y pararte en medio de la muerte y de la vida, and you can stand between life and death, en medio de la enfermedad y en medio de la salud. in the middle or in the midst of health or disease, sickness, Y ponerle un alto, and stop it. ¿sí? Confesar Confess y traer ofrenda delante del Eterno. and bring the offering before Hashem. Un corazón humillado A heart that is humble y un corazón humilde. and a heart that has humbleness, Porque ya vimos la rebelión a donde terminó. because we were able to see rebelliousness. Y el creerse Where does más it que end? otros ya vimos donde terminó. And to believe that you're better than others,
You Y see where it y el ends. despreciar a los que están haciendo el trabajo, ya vimos cómo termina. And to despise others who are doing the job, you see how it Y ends. burlarse de otros y reírse de otros. And to make fun of others and to make jokes of others, you Esta ha see sido how una it muy ends. buena lección. This has not been a good lesson, but it is a good lesson. This has been. It has been a good lesson ¿Verdad que sí? Para todos. for all of us. Y que el Eterno nos ayude And may Hashem a help traer us all bendición y a traer vida. to bring blessing and to bring life. Abino, te damos gracias por este bonito tiempo. Avina will Gracias por thank tu you for bendita this beautiful palabra. time, for your Gracias precious por el word, tiempo que nos permites for the estar time that juntos. you have given us to be together. Habla a nuestros And corazones speak to our hearts y ayúdanos a atesorar tu and palabra. help us to treasure your word, Que sea la guía para nuestro camino, that it may be the guidance to la our path, luz que alumbra nuestros senderos y como está light escrito. that is presence before us and that Que illuminates our podamos spirit. servirte con amor, con devoción, con May we humildad, serve con you entrega. with abundance, with love, with surrendering, Para poder establecer tu reino. to be able to establish your kingdom. Bishem Yeshua Sal Shalom. Amen. Amén, amén. Nos vemos, amigos, la próxima semana, mismo canal. Considere bendecir este ministerio si le ha sido de bendición. Y nos vemos. Shabbat Shalom.